सूरतुल बुरूज मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल्यौमिल मौऊद वशाहिदिन वमशहूद। कुतिल अस्हाबुल उख़दूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद वहुम अला मा यफ़अलून बिलमुअ्मिनीन शुहूद। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युअ्मिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनाति ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق। إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير। إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد। هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ। صدق الله العظيم। آمين।